way of getting his message across. Please give it up for Christopherson Domingo, aka C Player. Yeah. We do it Pampanga style, yo. C Player in the house, come on. Everybody in the house, yo. Here we go. Yeah, check this out. Asapuke, asapuke, asapuke. Imbolala ng tete. 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 Yeah, Come on, check this out. yo, makiramdam ko ngan. Ating kukwento na buri ko sabyan. Belyariya inip niya misan alto. Niya may inip ko, bigla ko meko. May masyal ko, anya trip mo. Mitang sapa, bala mo flip ko. Nilukluk ko, keng green glass. Eko aman layang karigo, miras. Yo, chillax, relax, habang makalukluk. Text mo, habang manyuluk. Uning atin, sinula ko, may bigla ko, tabing may patikto. Asapuke, bala mo chamba. Imi ka bandi, wow dalaga. This is it, pansit, tabi kempenik. Bahata, abano kay lagunan nita chik. Asapuke, asapuke, asapuke. Imbolala ng tete. Asapuke, asapuke, asapuke. Imbolala ng tete. Asapuke. Yo, peace, I'm out. C Player.